Saint-Pétersbourg, capitale mondiale du droit. Il y a 150 ans déjà, l'empereur Alexandre II ait promulgué la loi notariale russe dans le sillage du Code civil napoléonien. Depuis 2 ans, le Forum juridique international accueille 2500 participants issus de 63 États. Politiques, juristes et économistes sont venus travailler et débattre autour du rôle du droit dans le développement des nations. Un dossier majeur pour le Premier ministre russe. Мы стремимся повысить привлекательность российской юрисдикции для предпринимательской деятельности и сделать правила игры для бизнеса понятными и прозрачными. Les outils juridiques, comme d'autres services, sont devenus aujourd'hui de véritables produits d'exportation. Serge Pasco, notaire à Paris, est également délégué au Conseil supérieur du notariat pour la Russie. L'une de ses missions consiste à créer des passerelles entre les systèmes juridiques des 2 pays. C'est dans le cadre de la coopération entre le notariat français et le notariat russe et également d'un accord qui est un accord interministériel entre la France et la Russie. Au fil des décennies, la Russie n'a cessé de favoriser les transferts de technologies juridiques. Наша правовая система исторически во многом выросла из французской системы. И для нас традиция романского права всегда была близка, по крайней мере, мы находимся в континентальной системе права, а не в англосаксонской, где романские корни, влияние римского права и влияние кодекса Наполеона исключительно сильны. У нас очень хорошие отношения, добрые. Depuis plus de 10 ans, les notaires français participent à la formation de leurs confrères russes. Leur action est bien l'illustration concrète de cette capacité à exporter des outils juridiques français. Jean Tarade préside la délégation française à ce forum international. Notre droit est un droit qui apporte la sécurité juridique des transactions. Et donc le notariat français permet justement qu'il y ait, dans les pays où il s'exporte, la possibilité d'avoir des garanties, notamment sur les investissements immobiliers ou même sur les crédits qui peuvent être consentis sur place. Ce sont justement des procédures sécurisées de ce type qu'exigent les investisseurs internationaux. Les responsables politiques en sont conscients. Veniamin Yakovlev est le conseiller pour la justice de Vladimir Poutine. À partir d'un cas précis, il pointe la nécessité de faire évoluer les outils juridiques en vigueur à Moscou. Здесь речь идет о каких-то совершенно конкретных механизмах правовых. Скажем, у нас бывает так, что гражданин купил дом и земельный участок, а потом через некоторое время договор, на основании которого он приобрел этот дом в собственность, оспаривается в суде, потому что на самом деле тот, кто продал ему этот дом, не имел права его продавать. И таким образом у него, хотя он оплатил стоимость дома, у него этот дом по суду изымается в пользу действительного собственника, который, так сказать, на этот дом претендует. Естественно, что мы обращаемся к французскому опыту, как такое дело было бы решено во французском суде. Выясняется, что такого дела, такого спора во Франции, скорее всего, просто не возникло бы. Почему? Потому что когда продается дом, земля, то эта сделка удостоверяется нотариусом. А нотариус несет ответственность за то, чтобы все было проверено, все обстоятельства были выяснены, закон был применен правильно и так далее, и так далее. Membre récent de l'Organisation mondiale du commerce, la Russie a d'ores et déjà mis en chantier une série de réformes comme celle du Code civil. Le renforcement de la sécurité juridique pourrait également passer par une nouvelle loi notariale. Сейчас готовится новый закон о нотариате и нотариальной деятельности. В нем предусматривается более активное участие нотариуса в различных сферах экономической и социальной жизни нашего общества. Так вот, новый закон предусматривает допуск нотариуса к реестру регистрации юридических лиц, регистрации прав на недвижимое имущество, к другим государственным реестрам. En Russie comme en France, le diagnostic est le même. C'est en harmonisant les réglementations d'un État à l'autre que les hommes comme les capitaux gagneront en fluidité pour leurs projets et leurs investissements. En 2014, la Russie organise les Jeux olympiques d'hiver. En 2018, la Coupe du monde de football. Des événements internationaux pour lesquels la sécurité juridique devrait être optimale.